अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बहुत ही मज़ेदार से वाइट चने बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हम बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह बनते हैं, और इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये है मेरे पास कुकर में हम ये चने धो के, वाइट चने, इनको मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखा है। इस तरह साफ करके चुन के अब इनको धो के हमने तो इसमें डाल दिया कुकर में। तो बाकी हम इसमें पानी डालेंगे। ये आधा किलो मेरे पास चने थे। पानी हम कितना डालेंगे, अभी हमने इनको गलाने के लिए पानी डालना है। ज्यादा पानी जो है वो इसमें नहीं डालना। तो अब इसमें जाएंगे, ये है मेरे पास 2 टमाटर, ये इसी तरह ही हमने इसके अंदर डालने, और 2 ये प्याज जाएंगे। ये है मेरे पास 4 से 5 सब्ज मिर्चें, और ये है मेरे पास लहसुन, ये जाएगा इसमें, और ये सुरख मिर्चें 3 से 4। और इस टाइम पे इसमें मसाले कौन से जाएंगे, एक ये है बादियान का फूल, 2 से 3 टुकड़े हैं ये दालचीनी के, ये देखें। एक ये बादियान का फूल है, ये जाएगा। 2 तेजपात हैं, ये जाएंगे। 2 सब्ज छोटी इलायची है, ये जाएगी। 5 से 6 ये लौंग हैं, ये जाएंगे इसमें। और ये है मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा, ये डालेंगे। और अब हमने इसको तकरीबन 25 मिनट जो है वो 20 मिनट तो लाजमी लगवाएं। जो ज़्यादा गले पसंद करते हैं वो 25 मिनट जो है वो इसको लगाएं। तो हम करते हैं इसका वेट बंद। और ये देखें पानी हमने इतना ही डाला है, इतना ही हमें चाहिए था। तो अब इसको बंद करके चूल्हे पे रखते हैं। तो ये देखें मैंने अब चूल्हे के ऊपर इसको रख दिया है। तो अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और शामिल कर लें। तकरीबन ये आधा किलो थे तो मेरे पास, मैंने इसमें किलो पानी डाला। अब मैं ये वेट को बंद करती हूँ, और जब आपने ये विसल या सीटी हिलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने इसका टाइम नोट करना है। ये हम इसके ऊपर वेट देते हैं, ये देखें। तो जब ये सीटी हिलना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने 20-25 मिनट नोट करने। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको 25 मिनट लगा के, तो इस तरह हमने जो है वो अब कुकर का खोला है ढक्कन, और ये जो चीज़ें हैं ये इसमें से सारे उठा लेते हैं। ये टमाटर का जो छिलका है ये हमने लैदा कर लेना इस तरह। ये सारे खड़े मसाले हैं जो हम इस तरह निकाल लेंगे, क्योंकि ये अब ठंडे हो गए हैं। आप चम्मच के साथ भी निकाल सकते हैं। ये नहीं कि गरम हो तो आग जला ले, बड़े ध्यान से और आराम से ये सारे हमने उठा लेने हैं। मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इस तरह सारे मसाले इसमें से निकाल लिए ये, और ये हम इसको अब इसके अंदर नहीं डालेंगे, इनको हमने ज़ाया कर देना, वेस्ट कर देना। और ये प्याज जो है और ये टमाटर ये हम मसाले में शामिल करेंगे। अब हम मसाला भूनना स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये देखें मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाला। और ये फिर मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट ये शामिल करेंगे इसमें। तो ये देखें अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने तकरीबन 2-3 सेकंड फ्राई किया। तो अब हम इसमें डालते हैं ये जो लहसुन और प्याज टमाटर था, ये जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे वही इसमें दोबारा शामिल करेंगे, और ये हमने ज़ाया कर देंगे। इनकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस तरह इनको दबा के अच्छे से मैश कर लेना। आपने ये नज़र नहीं आएंगे अगर अच्छे से मसाला भूनेंगे तो।
تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو فرائی کیا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں نمک اور مرچ وغیرہ سارا۔ یہ تقریباً اس میں 1.5 چمچ سرخ مرچ ڈالوں گی اور آدھا چمچ ہے یہ میرے پاس ہلدی، اور یہ ہے آدھا چمچ میرے پاس بلیک پیپر، سوری۔ ان کو میں کر لوں اچھے سے فرائی، تھوڑا سا پانی لگا کے آپ اس کو، تاکہ یہ مرچی ہماری جلے نہیں۔ تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بالکل تیار ہو چکا ہے، بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بن گیا ہے۔ تو اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چنے۔ چنے کو ہم نے تھوڑی دیر بھوننا ہے، اس لیے ہم پہلے چنے ڈالیں گے، بعد میں اس میں پانی ڈالیں گے۔ سارے چنے اس میں ڈال کے تو اس کو تقریباً میں 5 سے 10 منٹ تک، یہ جو لہسن اس کے اندر ہے یہ مکس ہو جانا، یہ اتنا گل چکا ہے کہ یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، بھونتے بھونتے اس نے اس کے اندر جذب ہو جانا۔ تو اب میں اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں چنے کو، پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے 2 سے 3 منٹ ہو گئے ہیں بھون رہی ہوں۔ میں نے نمک آپ کو نہیں سوری بتایا، میں نے کہا کہ بتا دیتی ہوں دوبارہ۔ اس میں 1.5 چمچ میں نے مرچی ڈالی تھی سرخ، اور 1 چمچ جو وہ نمک کا جائے گا، کیونکہ اس میں بلیک پیپر کالی مرچ بھی ڈالی ہے، تو پھر آپ اپنے حساب سے چیک کر کے تو دوبارہ ڈال سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنے اچھے سے بھن گئے ہیں، اس میں لہسن وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح سے ہم 2 سے 3 منٹ اور بھونیں گے، پھر اس میں پانی شامل کریں گے۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ تک بھون لیا۔ اب ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں، جو پانی یہ چنے کا تھا پہلے تو میں وہ ڈالوں گی، اگر تھوڑا ہوا تو یہ دیکھیں وہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا، اور میں اس میں تھوڑا سا پانی، یہ سادہ پانی جو وہ شامل کر دیتے ہیں۔ تو اس کو پکنے کے لیے کم از کم 10 منٹ ہم جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، آنچ کو سلو کر کے۔ اس طرح ہم کور کر کے، تو اب اس میڈیم ٹو لو سے بھی ہم نے کم فلیم کر دینا ہے۔ تو اب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے پکاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست اور کمال کا ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے اس میں نہیں پسند، کیونکہ گرمی میں اتنے تیز مسالے جو ہیں وہ نہیں اچھے لگتے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اس طرح ہی اس کو رکھا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں پلیز زیادہ سے زیادہ۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ۔